नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। यूट्यूब वीडियो माध्यम मु आपण पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में आपण प्रति कौन चली सी आप कौन भावुंट कहीं आपण सहित सी एत दिन संपर्क ब्रेकअप कर रखी सी आपण कौन आशा करती मु निश्चिंत भाव ये वीडियो माध्यम मु आपण को जनइबी। जदि आपणकर पार्टनर को लेकिन कौन सी समस्या दोष त्रुटि देखा जाउची मु निश्चिंत भाव तार रेमेडीज रखी मु आपन को निश्चिंत भाव हेल्प करी। आपन मत कंटाक्ट करती मोर कंटाक्ट नंबर देइची ए स्क्रीन ने चली बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। आउ फास्ट कथा कहबी कि जदियो आपणकर पार्टनर को लेकिन केबे संपर्क को लेकिन हो फिलिंग्स हो चिंताधारा को लेकिन हो उद्देश्य को लेकिन हो से कौन आपण प्रति रखी कौन मनोभाव आपण प्रति अच्छी निश्चिंत भाव में मत कंटाक्ट करेंगे मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहि। देखु एमती भी बहुत गुड़े आमर जी भी वीडियो देखुंट मत भी पार्टनर को लेकिन कि घर समस्या को हो कि जातक हो कि महत हो जहाँ भी मत पचारती मु ट्राए करुच्ची कि यथेष्ट सल्यूशन देवाई आ सक्सेसफुल होउची। देखो फास्ट कहबी जदियो आपण पार्टनर भितर देखु जदियो आपण कि आपण पार्टनर को लेकिन कौन सी संपर्क रे आपणकर निश्चिंत भाव दाग हो जाइए आपण बहुत कथा शेयर करने ट्राए करुँच सैक्रिफाइस होती जहाँ भी गोटे आपण प्रति गोटे कष्ट सहूँच कष्ट जंत्रणा अनुभव आप करुँच आउ सी ना आपण सहित एमती एक संपर्क ब्रेकअप कर रखी बिना ना आप आगू जापर ना पछक आसी पार्टी आउ ननेले भी आप किसी भी कर भी पारना बट सी कौन कर सहित ना एमती बागे संपर्क बांधी जोटा कि आपन जिते जहाँ कहले भी सी बुझिया परिस्थिति नहांती सबु बेले आपन को चिड़ुंट विरक्त होती आउ से आप देखिले गोटे इरिटेट होती माने आपन को एमती बागे व्यवहार करुँच जोटा कि आप आशा शून्य हो जाती जो आशा शून्य आपन को कौन तलकूल पाऊना केमी आपन चलिए केमी आप रे आपन को लगुच सते जमी गोटे बहुत बड़ा विपद आप मुंडे अच्छी ता निश्चित ठीक अच्छी यही सब समस्या भाया जो आप दैनंदिन जीवन में देखा दूँगी आपड़ ये कथा को लेकिन बहुत अशांति अच्छा बहुत माने दुखी अच्छा आउ जोटा कि आपण ये कथा को लेकिन आप बहुत मानसिक स्तर में जंत्रणा पाँच ना क्या कहीपरि ना एक कथा निजे सही पार्टी कथार अच्छी परा बन पड़गले सभी जानती मन पड़गले कहीं भी जानती ना जिते बड़े आप पार्टनर सैक्रिफाइस होती आउ जहाँ इच्छा विशेष सब रहा इच्छा सब थिला सी आपन को कहले आप फिलअप कर पारना आउ सी ना सी आप बहुत विपद में पकईकी आ कौन कर धीरे धीरे सी आपण को सी शांति पाँच जोटा कि आप देखिए एमती बहुत दिन गलानी बहुत कष्ट आप पाइले जो कष्ट जंत्रणाटा को आप निजे छाती भितर रखी आगू आगू बढ़ुंट जोटा कि आप चाहते एत असुविधा अमाप असुविधा अनेक असुविधा आप दिनटी अतिबाहित करुँच जानते जमी आप सते जेपरि गोटे माने एकुटिया समय बिताई ना आप खाइबा इच्छा हो ना चाकरी जावाई इच्छा हो ना कम करने इच्छा हो ना ऑफिस जावाई इच्छा हो ना कुआड़ जावाई आप ट्राभेल करने इच्छा हो प्रत्येक मुहूर्ते प्रत्येक कथार सी ना आपण को पूरा बांधि रखी एमती बागे कथा कहते आपड़ कि भी करना बिना जोटा कि आपको बहुत डर लगुच आ बहुत समस्या देखा देकी जाऊँगी मु निश्चिंत भाव में कहबी गोटे गोटे उपाय सब कहबी ये उपाय गोटा गोटा करी प्रत्येक उपाय आपणकर निश्चिंत भाव में आप पार्टनर को लेकिन बहुत भल सुसंपर्क गढ़ी पारे निश्चिंत भाव में पार्ट बाय पार्ट करी कहबी। चलतु देखा सेकेंड कथा कहबी कि आपण पार्टनर भितर जदियो ना आपण बहुत बुझाऊँ
सी केवे बुझिया परिस्थिति रे नाहंती कि बुझी भी पारु नाहंती आपण तांको बहुत अप्रोच करूचंदी बहुत पाखक जाहिकी हाथ धरुचंती आउ बहुत सुंदर भाव में केमती गोटे माँ गोटे पुओ को बुझाए एक्जाक्टली आपण आपण पार्टनर से बुझाऊँ बट आपण पार्टनर सेतिकटा आपण कथा को सी गुरुत्व दौनी इंपोर्टान्स दौनी से ना तांको सुविधा अनुसार कथा कहते एमती सुविधा अनुसार कथा कहते जोटा कि आपण सेटा को जो रियलाइज करूँ आपन को बहुत कष्ट होची ना तार से कथार कौन कनक्लूजन पाँच ना कौन फाइनाल पॉइंट रे पहुँची पार्टी जमी ये कथा जो समस्त कान में पड़ुची समस्त उल्टे आपको खराब भावुं गुणुगुण होगी कथा चारिड़े व्यापुची धीरे धीरे व्यापा द्वारा आपण इमेज गोटे सोसाइटी नष्ट होची आपन गोटे भल हो मंद हो आप गोटे पोजिशन अच्छा जिते बड़े आप समाज आपन किसी नुआ जिन आशा करुच्ची नुआ जिन किसी घटे बोली कि से जिनटा आप पार्टनर आप सहित करई दौना एमती पाखे गोटे होती जोटा कि एमती आड़ आखिरे आप देखुं जोटा कि सते जमी आखिरे अंधपुटुड़ी बंधाई जमी सुविधा अनुजाई आउ से कथा कहते हिसाब से जोटा ठीक लगुच जोटा सुविधा लगुच से अनुजाई सी कथा कहते बार 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 आपण को बहुत आघात देला भाया कथा कहते जो ये कथा गुरा आप शुणुंट रियलाइज कर पूरा संपूर्ण भाव में आपण हार्ट आप हृदय एत दुख जंत्रणा निवारित होचे ना आपण कौन कर सही पार्टी ना कही पार्टी आपण पार्टनर नहीं आप बहुत भल भल फिलिंग्स आनती रोमांस करने हक करने को बुलाबुली करने बहुत मन करते बट सी आपन को करई दौना जिते नक दौन सी कौन चली ना धीरे धीरे सी कौन कर आग्रह छाड़ी अन्य क्या प्रति अट्राक्टिव होती अन्य क्या प्रति गोटे कथा से खुशी पाँच अन्य क्या सहित समय बिताई बहुत भल लगुच जोटा कि धीरे धीरे से आपको आभोड करने को लगुच जोटा कि आपड़ निबिड़ एत निबिड़ भल पाइबा जे आप भितर आप भूली पारना जिते जहाँ कले भी सी ना बहुत कष्ट आ जंत्रणा होची किंतु आपण ना सब चाहूँगी केमी एकत्रित रहा एकत्रित होगी माने सबू किसी गोटे सोलमेट परी गोटे माने गोटे आत्मा गोटे आत्मा सहित मिसब जमी सते जमी गोटे माने दी गोटे कंपास भली गोटे कंपास गोटे मुन आपण है आ गोटे मुन आप पार्टनर ना आपण पार्टनर छाड़ी रही पार्टी ना आपण सी आप छाड़ी रही पार्टी गोटे मुन यदि फिक्स होची आ गोटे मुन ता चतुर्पार्श्व बुलूची एक्जाक्टली आप एमती फिल कर पार्टनर को लेकिन बट आप पार्टनर कौन करुँचा इंपोर्टान्स दौरान से इंपोर्टान्स आप दौना ओल्टी आपण चढ़ाऊ कर गोटे खराब कर गाड़ी दौरान प्रत्येक प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त जहाँ गोटे हेले आपन खाली भाषा भाषा करी माने आडू साडू गिरी कहउछन जोटा कि आपनकर धीरे धीरे तांक प्रति आग्रह तुटी जाउची फिर भी जेते जहाँ ना कहीं आप एत भल मनुष्य जड़े पुनर्बार सबकि भूली जाए कि पुनर्बार आप कौन कर सहित पुनर्बार जमी ट्विन फ्लेम जमी जुड़वा जमी जाँला परस्पर भितर भल पाइबा थाए माने मनोभाव तांकर पवित्र थाए एक्जाक्टली आप सेमती करने आपण पछघुंचा दौना आपण पुनर्बार आपण विश्वास को आउ विश्वास विश्वास आप पार्टनर पर रखिकी आगे आगे चली किंतु कौन हो के जाने किछि दिन जाउची किछि दिन गला परे पुनर्बार सी आप सेतिकटा असुविधार पकाउछन्ती जहाँ हो ना कहीं आपण किंतु आपण पार्टनर को भूलिया परिस्थिति रे भूली पारु नांती आपण छाड़ी पारु नांती आपण चाहूछन्ती गोटे तांको आपण चाहूछन्ती केमती जते बेला आपण आपण पार्टनर भितर गोटे एत भल संपर्क जे आप भावुं हाँ मुझे मो पाखे थिले मु राजा और राणी कर रखी था निश्चिंत भाव में जदि भिडियोटी भल लगुता है चैनल सब्सक्राइब करने भिडियो को लाइक करने भूलिए ना और जदि आपण पार्टनर को नहीं कौन समस्या कि प्रोब्लेम देखा दूची आपड़ किसी फाइनाल पॉइंट पहुँची पारना कनक्लूजन किसी मिलूना थारू निश्चिंत भाव में मत कंटाक्ट कर मोर कंटाक्ट नंबर देती आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी स्क्रीन में चली निश्चिंत भाव में मु मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम आपको हेल्प करी देखो आपण आपण जिते बड़े कौन कर पार्टनर को नुआ एक प्रपोजाल दौरान नुआ एक जीवन धारा बचापी सहारा देखा
ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଟାକୁ ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକିନା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁ କଥାରେ ତାଙ୍କର କିଛି କଥାରେ ନା କିଛି ଗୋଲ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ବାଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଗୋଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ରହିବା କଥା, ସେତିକି ରହୁନାହିଁ। ଓଲଟି ଏମିତି ବାଗରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନୋଭାବ ସେତିକିଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ନାହିଁ, ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ରହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଃଖ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଫାଇନାଲି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିଟା ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଲୋକ ପାଖରେ ରହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ କ'ଣ କଥା ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆପଣ କିଛି ଯାହା ଗୋଟେ କହିଲେ ନା, ସେ ଫଟକିଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟକିଣା ଗାଲୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବାରଆଡ଼ୁ ସତର୍କତା ଆପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଉଛି, ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିକି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଖିନିଭିନି କରିଦେଇଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ହତାଶ ନିରାଶ ସେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି, କାହାକୁ ବି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଛି ବି କୌଣସି ବାଟେ ବି ଆଉ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଯିଏ ଦିନରାତି କରୁଛି ନା, ଯିଏ ଉପରେ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପାଦେ ପାଦର ହିସାବ ରଖୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ସହିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତି ଭିତରେ ପକାଇକି, ଛାତି ଭିତରେ ରଖିକି କୁହଟାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ତଥାପି ଗୋଟେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯେମିତି ବୀରର ଜାତକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ତାର ମନରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ମାନେ ପୁରା କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, ସେ ଡିସିସନ୍ଟା ଆପଣ କିଛି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଫାଇନାଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଆଭଏଡ଼୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଏକା ଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଇଫ୍
ହେବ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେତିକିଟା ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଏକାଭଳି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ସେ ନା ଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା। ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନା କେବେ ଥିବ ସମସ୍ୟା, ନା କେବେ ଥିବ ଅସୁବିଧା। ସେଇଠି କେବଳ ଥିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଏତେ ଅରାଜକତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛିର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।